सुनो हे नारायण बेला भाई माता नाम पिता भीमसेन नाम बेला लसेन नाम बेला लसेन कहिले पिता संवाद हे बोटी भारत युद्ध बुझिले नारायण बाबा कहले हम महाभारत संग्राम 18 दिन से युद्ध युद्ध हेब प्रमाद एक सारे पड़ी करे एक सारे पड़ी करे विनाशी विचार सुनो हे नारायण सुनो हे नारायण बुझिले नारायण ओली के साथे महाभारत संग्राम आश्चर्य आश्चर्य लगे शुणी तब कथा सामान्य बालक तो क्षमता रक्त मांस पूर्ण देह किछि तर ओली के नासी भारत संग्राम ए नहीं पिला धुली बालिकर कथा सान तुंडे बड़ कथा को भीम बाळ हे केशव जदि विश्वास नहीं तेरे मते आप परीक्षा करि पार ठीक अच्छी बेला मु ते निश्चय परीक्षा करी देखुछु रणभूमि पर कुरु और पांडव सैन्य मिशामिशी रही तू तोर स्वर मारी छिड़े दे किए कौरव किए पांडव ठीक अच्छी नारायण क्यों स्वर किसी न रही कहतु मत हाँ बेला निश्चय पांडव सैन्य मथारे सिंदूर लागू आउ कौरव सैन्य मथारे कला चिन्ह पड़ू मार्त सरक ठीक अच्छी नारायण एक कड़ी चिन्ह दे किए पांडव किए कौरव जा जरे बाण चिन्ह दे किए पांडव सैन्य किए कौरव सैन्य देखो नारायण ए माने अटंती पांडव सैन्य आउ ए माने अटंती कौरव सैन्य धन्य निर्बेलाळ धन्य तोर जीवन अच्छा बाबू मु जदि लुचिबी तू मत खजी बाहर करि पारिबु निश्चय नारायण लुच कोठी लुचिब स्वर्गरे ना मर्तरे ना पाताले जोठी लुचिले बंद मु तुमको निश्चय खजी बाहर करी ठीक अच्छी बेला ताहेले मु लुचुची मते खजी बाहर कर जा जरे बड़ खजी बाहर कर प्रभु श्री नारायण श्री कृष्ण कबाई सुनी वीरमणि धनुषर टेकी धरी जा जरे बड़ खजी नारायण हरिशंकर चक्र धारी हरिशंकर चक्र धारी विद्वंते से कांड सपत ब्रह्मांड बुली पातरे बाजिला कोई बेलाळ आहे आदि मोर
ପାଦନଖିନନ୍ଦ ଲାଲା ପାଦନଖିନନ୍ଦ ଲାଲା କାଳିଆ ତମେ ହାରି ଯାଇଛ ତମେ ମୋ ପାଦ ନଖରୁ ଲୁଚିଛ ବାହାରି ଆସ କାଳିଆ ମୋ ନଖରୁ ବାହାରି ଆସ ବେଲାର ସଣ ପାଣି ଶୁଣି ଚକ୍ର ପାଣି ନଖରୁ ବାହାର ହେଲେ ଧନ୍ୟରେ ବେଲାଳ ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ମାନଚିତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ମାନଚିତେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ତମେ ହାରିଗଲ କାଳିଆ ତମେ ହାରିଗଲ ମୋ ପାଦ ନୁଚୁଥିଲ ଆଉ କି ପରୀକ୍ଷା ଚାହ ମତେ କୁହ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ଧନ୍ୟ ବୀର ବେଲାଳ ଧନ୍ୟ ତୋର କ୍ଷେପଣ ଯାହାକୁ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ମୁନି କୋଟି କଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ କରି ଖୋଜି ନ ପାଇଲେ ଆଜି ତୁ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ପାଇଛୁ ଧନ୍ୟ ତୋର ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହା କିଛି ମାଗିବି ତାହା କଣ ଦେଇପାରିବୁ ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ପାଖ କଣ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ମାଗ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ନାହିଁ ବେଲାଳ ପ୍ରଥମେ ତତେ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦାନ ମାଗିବି ହେ କେଶବ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଜିଅନ୍ତା ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବି ମାଗ ନାରାୟଣ କଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ତେବେ ଶୁଣୁ ବେଲାଳ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ ସତ୍ୟ କରିଅଛୁ ମାଗୁଅଛି ଦାନ